akeh kang apale serbaja Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kapire dhewe tak dikadeke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale nika saya jebah mature sampang mun bulan pasah andi tarhim tibi lain sampang Asma Allah se ase 14 tor ase nika sampang mun pasaan sebelum adzan pasti metek nika kaula muji kotungang kui atese berse semarosak pasah beda sapono bernah nomor situng kamasoan benglo bengah bedang kita wusulu ainin ila ma yusamma jaufan masong bareng kalau beng situ bus kama iddah kata bu ni kama betal basah tak kutungakan lo benga ilong maksudnya teh yang kulo benga apa cek sarana dina lo benga ilong lo benga kopeng ini kamu sampai tumbut sampai depak ke betes pasana betal nik ke saya maksud kebiasaan nama kala ustad saya ngak gula nikah ongguan ustad ngak gula nikah ampun senikah mun netu mun bajingan senikah nang nengi bebenah orang keng jait mendel mari nang kan engki cek magi bajingan mun matur mun beda ulama sing ngawal bajingan ka ada mun beda habib ibu coba aki saya acaruk ke bajingan kula karo nyaman ustad mun beda ngajak acaruk kercet buru kula kira pikiran tegoni bini beda sa genting mangkana ring matur nika mun beda coba kata aku ibu ring coba arep me kata aku pulan terkenal pacarukan mun masalah acaruk makiring coba beda tokang me kata aku kompak ring maturan mun situ ngatokar maka tak kenal maturan lain atau karkinya kocak beda maturan kan engki kan nikah hebat maturan enggak beda cara enggak makin kor beri tahu tentang ke abu korse tata aki terop pamancing kita usah bejer kan keng muni coba napa boleh menjaga terop gratis cak kemi 2000 sor beje mate sampean tro kubura gini sor beje cek kuburan negin meneh setengah meter kali 2 meter berapa muni sor beje 3 juta kak 2 meter kali setengah meter nih kali 2 juta 3 juta muni pelak-pak korla gelem mate sampean jarok noro eko gratis tukang kali nek coba nangkin opa nangkin bejer mun tak bejer tak ngaleh keng muni pelak-pak tak usah bejer mun kecobaan kak lah beri rokok angka kopi mun sampai beliin rokok je nakin lang-lang mun tak lang-lang ibu teti somor kuburna mun tak sampai sobu tak ambu ya sakar-kar ke dalam tak ada gak tak ning keluar kemarin nakin cokop nakin pada iya mun sampai rokok ijo bahkan engki beda orang sih bagus sebeda ring matur nih kak ada mangkana mun ki anya ring matur insyaallah masuk ke kalimat kun muhsinan tetiring bagus insyaallah bagus kabir yang matur insyaallah selamat kabir amin Allahumma mentir pada selamat kabir amin Allahumma mentir pada pecer kabir amin Allahumma bon paham ki beli kada boleh jadi saya tak kira paringi syafaat budian pasera situng orang sirik dek guste Allah senomor 2 pasera orang seabai kebai dalam agama cuman perlu diingat saya maksud abai gabai ini kebeni orang yang NU ini kebeni NU tak abai gabai norok kanjing Nabi tahlil norok kanjing Nabi nih kak bila kanjing Nabi tahlil adu akhireng mati nih kak kalaku bi kanjing Nabi kau leben adunan adu akhireng mati makin nih kampung norok kanjing Nabi tapi kan kanjing Nabi lambok tak ada terupah tak cengunceng ada pengajian nah saya kocak norok nih kebeni kutu persis hadirin norok kanjing Nabi ini kebeda 2 saya bisa persis apa persis saya tak mampu apa persis punten mereka tak persis pada saya bisa persis apa persis kati sholat sunat nggak napa kanjing Nabi apa persis
beda saya tak pada norok kanjeng Nabi ni kah. Kanjeng Nabi dimin mun asiwak ngangkui kaju arok. Kaju arok sing oleh di Mekah biasa kah. Kasa kaju arok, kanjeng Nabi ngangkui kaju arok. Kaju arok nikah hadirin paling utama na siwak karena contoh akibi kusti kanjeng Nabi. Kau leban ajunan tadi kaju arok ngangkui surban pada baja ngaben rambing senikah. Nikah kocak ittiba li Rasulillah pada kocak norok kanjeng Nabi. Tiba ni kapan kaju arok pan ngangkui surban pah neraka punten. Yang ngangkui kaju arok paling utama na siwak ngangkui surban pada kocak ittiba li Rasulillah. Kaju arok tadi ngangkui pungkan apa tak napa. Kita napa. Kanjeng Nabi jimin ajubaan jubah nih ke paling utama nerasoben karena contoh akibi kusti kanjeng Nabi keng asarongan benibit apa masuk neraka punten karena tujuh na jubah nih ke nutupi aurat maki asarongan kor nutupi aurat ampun nurok kusti kanjeng Nabi jelas yang ki jadi benih kapan abai kebai pah neraka bid asa ampun kanjeng Nabi wafat beda sahabat Abu Bakar Abu Kuaki Quran kanjeng Nabi tak Abu Kuaki Quran pembukuan Quran ini ke bid'ah keng cepon ulama make bid'ah hukum wajib karena muntah ibu kuaki Quran ni bakal elang karena beda petong polo sahabat ni wafat neng perang Yamamah akhirnya bi Sidina Abu Bakar karena epente bi Sidina Umar pah Quran ibu kuaki bid'ah ni kah Sidina Umar mapolong salat tarawih berjamaah areng sareng bid'ah boleh ni kah malah Sidina Umar ada bu ni'matul bid'ah hadihi Sidina Utsman adan Jumat tambah situngaki asal adan cuma situng bah teti dua bid'ah boleh ni kah titimun mangken pah romo beda adabu kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar satu saya anyar tak ikan lakukan kanjeng Nabi masuk neraka maka ampun suul adab dak ke Sidina Abu Bakar dak ke Sidina Utsman dan ke Sidina Umar seabai kebe salah seterina Gusti kanjeng Nabi karena secara tak langsung ungkapan kak dinto hanya tak akhir Sidina Abu Bakar ben selain masuk neraka sementara Sidina Abu Bakar Sidina Utsman dan Sidina Umar ampun ejamin bekal masuk dak surga Allah subhanahu wa ta'ala jelas engki sabora kalau guna perlu medepak karena makin mulai rancuy masyarakat sebit aku leban sampian abai kebai ni kala punten benipan abai kebai pa masuk neraka punten enggak napa abai kebai saya masuk neraka nikah abai kebai saya masuk neraka nikah abai kebai saya bertentangan kelaban syariat nih saya masuk neraka contoh kanjeng Nabi ada bu senikah sallu kama raaitumuni usolli apa aja nggak sampean kapi orang palakpak kama raaitumuni usolli pada nasengko abajeng kanjing Nabi makon mun asolat iro pada ben salat kanjing Nabi pah muncul malang roy bekas petinju abajeng ngangkui bahasa setempat nih kabai ke bayi masuk neraka arapa karena tak pada kalaban ajaran Gusti kanjing Nabi nabrak da ajaran Gusti kanjing Nabi bi kanjing Nabi Eropa pada bajeng aben kanjing Nabi bahasa Arab pah aga baiti bi ngangkui bahasa setempat alasanna mak le khusu polan mun ngangkui bahasa Arab tak ngerti iya mun bajeng pelakpak ngangkui cak matura kabeh coba bajeng Istiqlal Jakarta semasjid lain kabeh bahasa sering Arab Allahu Akbar ring Inggris Allah is the big Banjarmasin Allah ganale pelakpak ngocol di budi Allah raja kana eko malaikat ngocak de remah itu oleh sanja dia eko malaikat situ nyampit tapok colong mare jelas paham iki jadi hulaku cak terpancing sampean mana dalilnya bid'ah cak senikah jadi jak nyata aki seabai kebai si tak oleh ngak napa bunyi pah korban abai kebai masuk neraka Mu'ad bin Jabal abai kebai masuk surga Sayyidina Abu Bakar abai kebai jamin masuk surga mulai ki odi paham ji abai kebai saya masuk neraka gak dintok abai kebai saya nabrak dek ke syariat seala benda ajaran Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin bah pertanyaan senika ya tapi dia kan dia kanjeng Nabi beda ngaholan cepon norok kanjeng Nabi kula ben sampean ngaholan kan norok kanjeng Nabi keng zaman kanjeng Nabi tak ada teroba zaman kanjeng Nabi tak ada sound system zaman kanjeng Nabi tak ada teh botol mon atu akhir yang mati kalau aku bi kanjeng Nabi atu aki makbaro baki kanjeng Nabi setiap setahun dari wafat Siti Khadijah kak dinto nyambli embi ecer-cer kata tangkah sambi acer eta ka bagusna Siti Khadijah nih kasihnya mai haul paham iki mangkana insyaallah mangkana perlu ngaji ngak nikah mali tak panggempang orang neraka kabeh thank you kak mali tak panggempang orang bid'ah kabeh
mali tak panggempang orang ni kesirik kapi, mali tak panggempang orang ikut cak kafir kapi, mali tak panggempang ikebai ikut cak abai kebai agama. Insyaallah uraian ki puru meskipun singkat bisa tetaki kau lebih ajunan paham. Ingat panapa sabai kebai semasuk neraka. Ben termasuk kau ajunan termasuk saya masuk neraka insyaallah punten. Allahumma. Kurang 5 menit bitan kuliah pelastariah. Beda pertanyaan dari ibu-ibu nyuona zikir singkat saya narik husnul khotimah. Sepertama tuntunan Al-Quran katinapa cara nama alih husnul khotimah. Allah debu sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang seketika setan benih cuma manusia sinalken tapi malaikat turun, malaikat bahadabu alla takhafu cek takut lima ba'dal maut dek kasamarina mati wala tahzanu bencek kubatir ay ala ma taraktumu dek ka perkara saya tingkan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dalam keadaan sakarat pah ipapadeng swarga tempat tak bekal selamat. Makanya banyak orang setan meskipun nyabe sakit sambil misem keng tak sakit nyabe tebungnya benih ke al-fidur betin bisaif pada ben beten ecaca saibu kali epapulung sekalian mak misem saking dari bunga nak ngatelak pada swarga sampai jebutnya benih kata bangki. Dua, panapa kelakuan kebun Al-Quran sedati husnul khotimah ngagi buruh. Saya pertama qalu rabbunallah, orang saya ngaku pak napa asaus abeli ke Allah gempang nyebut Allah nikah ngaku Allah ibadah ke Allah lesana gempang nyebut Allah kuliban sampean kak mun la biasa nyebut Allah nikah maka setan insyaallah bakal ikibah tahu saya itu ngecit sampean mun biasa adzikir keluar adzikir cetes Allah siapa jika nak kan sini kaki mun tak biasa adzikir lo bisa kak cetes patek kerembung je tapi ada menekan tu ada nikah ya kau sebanyak ibarat ke sebanyak ibarat dah berak bulung-bulungan doang wah kada aja pon nomor 2 summastaqamu ay ala syariatillah pah istiqomah mi gempang husnul khotimah gempang secara teori keng berak secara praktik istiqomah nikah terus-terusan istiqomah nikah melarat kak orang mun kurang bujang tahajud maki gula bisa keng saya bisa tahajud ben malam berak keng mun Piala Dunia alhamdulillah tak pernah sekali. Nggih napa nggih? Nggih. Cak maki Ronaldo nangis tege bedah. Boleh nak. Kok ngiding kabar tak nyaman cong. Aku juga malam bani apa jeng niku Argenti. Alhamdulillah menang nggih. Pendukung Argentina kafir ya. Iya cak menang bagi Perancis dia sak kasam pian todus nggih. Istiqomah mun biasa tahajud tetok mun biasa sholawat tetok bajang awal waktu tetok pas saya bisa istiqomah ay ala syariatillah nek jamin bakal husnul khotimah jabun Al-Quran nek secara kelakuan secara zikir kan saat ini berzikir kanjeng Nabi itu mana debu sekali itu man qara'a ayatal kursi kullah ba'dis shalah atau ba'dal maktubat pasera orang saya maca ayat kursi setiap salah starena abajang lema baktoh lam yakun bainahu wa bainal jannah illa al maut au kama qol pasera orang saya maca ayat kursi sekalian ben lastari asolat fardu sekalian saos maka antara orang ni keben swarga cuma epesa kala ben mate artena orang saya maca ayat kursi sekalian ben mari abajang sampian selok masuk swarga keng polan ki odi cek mati ya langsung masuk swarga menteri bisa ngamal lagi saya tanya ibu bareng lagi makanya mun sampean gerak ya kursi ini kalau kita sampai tujuh tak apa sepenting saya sampai kelupai ben mari bojang pada sampean akhir mari bojang sambil jalan sambil maca selain adzikir Allahumma antas salam sampian Allahumma lantas jalan sepenting sambil baca siap ben mari bojang maca ayat kursi sekalian nggih cek kelupain nih kak kanjeng Nabi sanya taki bakal selamat benih cuma iya herat itunya bakal selamat makan jak geton mun baca anduk bing tabing ke ayat kursi kabeh kak orang ini kan pakai asarin mun terus selamat dari gangguan setan ayat kursi baca orang saya baca ayat kursi sebelum asarin selama asarin egang tak eja getak kira depan gangguan perkara saya tak bagus selamat dari seher selamat dari satet keng jak nantang mun nantang dua sekali sang pasang kok mari macam pada maki sampean bu
pan mari maca enteng apa jeung keng beujengah bektona telembes apa jeung duhur nabrak deu ka asar pejeng duhur oleh 2 rakaat teu bede asar apa jeung asar nabrak ka maurib cangreng plak-plak sarrib sarrib kok apa jeung duhur oleh 2 rakaat Allahu akbar ketinapa hukum beujengah beujeng saking make beujeng bi setan ieu nah beujeng teh tangkan cekake kok mangkana NU kak dinto tak Qur'an di luar NU kan langsung adzan kak NU enten bede tarhim salatu wassalamu alaik kacang di luar NU bid'ah nih kak mun sebelum adzan bede bacaan bid ngelapah bid anggap NU nih gue ngerti bah di ngorengnya gue bid anggap Kanjeng Nabi lambak sebelum adzan ada cak bacaan tetimun sebelum adzan ki ibadah ya imamal mujahidin bid'ah hadirin Kanjeng Nabi bekto sepune ka tukang adzan 2 kalau yang adzan itu Bilal bin Rabah nih kebeni pejeng sepuh bekto na tahajud keng mun seadzan Abdullah ibnu Ummi Maktum berarti bekto sepuh nih ka masuk berarti sebelum adzan sepuh beda bacaan lain keng bacaan adzan kieu lambe paham tadi beuni pucak kornya la akin teh gelu anapa mi NU ni ka beda akitar hem sampian sebeda sabe mak lay bisa siap ya imamal mujahidin 15 menit taki adzan boleh cong boleh bisa salenan bisa mandi ke masjid mun pa langsung alan du Allahu akbar tak mulia teh tangkung cong maka tak kira nyapo lah adzan ni cek lakar bekseng kepake langsung ipagerebek sekali ngada ya nja tak boleh beri tarhim gelu bisa siap boleh mari dukur pala kengki orang abadi kesabalan du boleh asar deki ya man nasra bikal muhaiminu laylan nil tamanil tawal ana munyamu cong sekecaki adzan je bayu boleh salian berangkat ke masjid beujeng asar berjemaah pala marina asar ki orang tak napa ya tu dibeli boleh ke sabelan du boleh deki maurib ya karimal akhlaq ya Rasulullah dekinya ku duhur bisa lontar tarhim maurib bisa siap ki bedebek tu kudeben sampean berangkat ke masjid pejeng maurib kelu berjemaah pala kengki korang meri maurib abadi kasabalan du molek mak lihat rasa alan du apureng bendreng gerengan dekeng tadi tarhim ni kang mi beda tarhim Kanjeng Nabi lambak sebelum adzan semasuk bekto beda adzan lain tapi beni untuk asolat fardhu untuk tahajud berarti sebelum adzan ni kemake beri bacaan tak napa jelas kan boleh beda tujuan ni kah nih kata rahim ni kasih agak baik Syekh Mahmud Khalil Khusairi dari Kamah Mesir tahun sebitek yundang ke Solo coba tengah tahun sebitek ni ke balak kek ben babi ni kicar pacaran coba kena udah kelahiran tahun beluk sangat irekam kalau ben radio Republik Indonesia Solo bega Masjid Ampit petek yampil linda Bengkalan linda Mekasen linda Sampang sampai ke Sumenep mangken surga aja lain ake kang apale surga aja Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kapire dewe tak dikadeke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akali ya Rasulullah salamun ya Rafi asyai
Ya uhailal judi wal ya uhailal judi nih kesek jebah mature sampang mun bulan pasah andi tarhim tibi lain sampang asma Allah se ase 14 tor ase ini kesampang mun pasaan sebelum adzan pasti metek nika kaula muji kotungang kui atese berse semarosak pasah beda sapono bernah nomor situng kamasoan benglo bengah bedang kita wusulu ainin ila ma yusamma jaufan masong bareng kalau beng situ bus kama iddah kata bu ni kama betal basah tak kutungakan lo benga ilong maksudnya teh yang kulo benga apa cek sarana dina lo benga ilong lo benga kopeng ini kamu sampai tumbut sampai depak kebetes pasana betal nih kesek maksud alhamdulillah persis benreng pelak-pak tu sana tak kurang di betong polo kayak istighfar tak macam segala amin Allahumma amin nunggu je lah kalau orang banyak teh botol bisa amin ini mantar pada selamat amin jadi lagu nak kanjeng Nabi ni kak sekak dintu kak tur kadang keng taklim cak RTN Mek Siti Khadijah sebut kebagusan nah mak dia masuk swarga benih Siti Khadijah lah di swarga mek sebut ngajari kaula ajunan sehingga kaula ben ajunan kak dintoh ketika beda orang sedah kafokusna saya ke cerita bek cuba cek ke cerita ring lambe kan mesen mun beda ring sedah pahe ke cerita bek cuba kan stop bi watuana wis ambu orang mati lah coba tau lihat cerita dia kan seni katanya kak mangkana mun beda orang sedah mun atingkel rasanan bagus pasti masuk surga cuman kaula ben ajunan mun tro rasanana bagus ya kudu bagus tak mungkin rasanya bagus mun lakona cu kanjeng Nabi ini keteman tanyai dia sahabat ya Rasul paringi wasiatan kula paringi nasihat semun idza amiltuhu dakhaltul jannata paringi wasiat si wasiat ni kemun bi kula ikalako kula bakal masuk surga kanjeng Nabi cuma situng sana kun muhsinan terus masuk surga engki situng kalak kore kun muhsinan bagus kake mun bagus masuk surga mun bagus masuk surga kaifa adari wa ana muhsin ya Rasulullah katina apa carana kula ni kauning cak kula lah orang bagus jawab kanjeng Nabi sal jironak tanya aki kata tanggana muncang tetanggana bagus surga kake muncang tetanggana belenger poton tapi munnya maring Madura kan pasti bagus tinggi kak dimma beda ring Madura tak bagus kan ada bagus kapi ring Madura nih kemaki beda ijabat terkenal bagus sampai orang kona lambat nih kemesen cong muntro alemah munduk kajabah keng muntro bagus ahlak ke munduk ke Madura teman mireng coba nih kesambian ring Madura terkenal ahlak bagus bahkan bajingan keng mun bajingan Madura ahlak jadi kanjeng Nabi ini pun setahun nikah hadis seneng Sahih Bukhari nih kepada bahwa setiap setahun dari wafat kanjeng Nabi dari Siti Khadijah kanjeng Nabi nyempeli embi kadi tupah ecer-cer dek kata tangke pas sampai acara taga bagus na kanjeng Nabi ara apa mi acara taga bagus na Siti Khadijah orang setan ni kakak mun ka bagus na ka cerita sesetan ni ka masuk surga amin ni kata bahas hol sampean andi keluarga ada Pak Omor saya keluarga saya Pak Omor setan ni ka bah era seni bagus nih kami kita ya holen masuk surga amin kau teh pola kenyang gelu gitu nikah hebat tau orang Islam kak nikah kita bahas holan nggak mungkin apa boleh nggak mungkin jelas cuma masukan surga si mati nih bener dia si mati kak sejeda mau dia pak gendeng nggak nih kanjeng Nabi ada bus nikah
hadis ini ka sahih Bukhari juga senyeritaki Anas bin Malik annahum marrau bil janazah fa athnau 'alaiha khaira faqala an-nabi wajabat wa marrau bi janazatin ukhra fa athnau 'alaiha syarra faqala an-nabi wajabat. Sahabat miyos ngiring kanjing Nabi miyos, sahabat norok bunte ibu dina debak ke tengah jalan tapangki kelaban mayit. Sahabat kenal kasih mati bah cerita arasanan siapa mati je kak tuan mana ya kak tuan mati kena micek bagus. Iya lek bagus je lek ku teman aku ni masjid je. Tapi hadis sebenarnya sini kayak contoh nih kak salah kau orang mama be kak tuan je iya benih kau orang mai kecang bini aku teman dengan di atas je sih akhlak kemak putu pak kering apa nih baju dia akhlak ke mama be kata tangke makai kabini nama mama be sini ke bola torot kang intina bagus era sini bagus kanjeng Nabi merengaki nih ke era sini bagus pada bu sini kah wajibat wajib mayitnya lebat boleh jalan wa marrau bi janazatin ukhra ku tak tabang kiban mayit boleh sahabat kenal boleh rasanya boleh nih kah king tak pada bener rasanya saya ada siapa mati aja mangano harus tumpes dapat mati aja ku ada apa kak dek keren apa aja lek aja mun ngarek ku korai serba cak silana sampai oto pau di goreng kita nyaki bini nah nemu di maka ibri pisan rapacaan malaikat billahi ngecok lagi aja salar pegor nemu kortolos begitu ngoreng itu tak ada Nabi orang yang baik kak cak adik reba je beda patah koten nak kak mun beda patah koten tak oleh adik mun adik hukum haram kik nyampi saya haram tak menikahkan engkau jongin jengkakan sapi menikahkan sapi kan halal jeng panempoi jual kanjeng Nabi mireng rasanya coba pak kanjeng Nabi ada bu wajibat wajib mayitnya Sidina Umar tak ngerti pah mereka nih ma wajibat ya Rasulullah napa sih wajib kanjeng Nabi beda mayit rasanya fokus ajunan debu wajib beda mayit rasanya coba ajunan debu wajib ma wajibat ya Rasulullah napa sih wajib kanjeng Nabi pak ada bu hadza ma athnaitum alaihi khaira wajibat lahul jannah mayit di kaki saya rasanya fokus hari pasti masuk surga wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajibat lahun nar mayit saya rasanya coba dia tak kira burung bekal masuk neraka antum syuhadaullahi fil ard kaki saksian Allah sebudai bumi mun cangkaki bagus swarga kin mun cangkaki coba neraka mangkana hadirin pelakpak ini kemun beda orang mati mayit sebelum iki bekan epe koli dengan ker epe entai saksi kasih hadir saksi aki almarhum orang mukmin engki toles mukmin almarhum orang Islam engki almarhum orang saya orang bagus engki kan ini saksi sini kaki kasapan saksi sini langsung selamat kas mangkana muntut tireng matura dan gula ngabala iman gak diman pakun ki masuk surga pakun ki selamat amin mungkin ki teti orang pelak pakun bejrem amin mangkana saya ngak magi bila cak ngalle di pelak di sambian kan ngalle ada macam magi turjan selak makin gula cak nama pengalian kantong ngalle pula beda janda Allahumma salli ala Muhammad. Maka dengan hadis lain kanjeng Nabi kadin to pesen uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim sebut kabagusna orang mati nah kajuban aja sak kasa mun la mati bagus kebala cubang aja sak kasa paham kebala bagus seru kebala kak tuan roya lek cek bagus saya iya bagus juga lambak cuma beda pengajian ndak ada salawatan ndak ada serakalan ndak ada iya lek maki orkes aja joget juga cek terus aki tina make latoman ala kotu semuntusa nabi kanjing nabi epakon kufu an masawihim kuspa kusa saya kebala bak cuba cek keba makanya kanjing nabi setiap setahun dari wafat Siti Khadijah nyambli embi dagingah ecer-ecer kanjing nabi paha cerita kabugusna Siti Khadijah sampai Siti Aisyah tampuruan apa terlalu banyak sebut kabugusna Siti Khadijah kasih mati tampuruan Siti Aisyah lah di kanjing nabi mi eka cerita kabugusna Siti Khadijah makle masuk surga Siti Khadijah benih kak taklim mulang dek kaula ajunan Siti Khadijah lepas te masuk surga mak kita eka cerita bagus mi eka cerita mi kanjing nabi taklim mulang pada bi kanjing nabi saat ada semalam macam istighfar petong polo kali tak orang
padahal kanjeng Nabi maksum tadi dosa mik maca istighfar taklim ngajari kaula sampian kanjeng Nabi tu sana tidak sekali istighfarah tak kurang di petong polo